Ay, Sabado. Sabado-bado. Walking. Dito sa school. So, yan yung makikita dito guys. Pag Sabado. So, ganyan. Our school. Yung mga tanim. Ayan. Tapos may maingay doon guys. May mga birds. Taas. Wow! Kahit nandyan sa wire guys, may mga birds. Ayan yung birds. Nakita nyo ba guys? Birds po yan. So cute. Ang dami nila. Wow. Ang daming birds. Nandyan sila sa roof. Oh, lumilipad. Nandun na sila banda guys. Lumipad na. Kaya maingay dahil sa birds. Nandun sila oh. Nandun sa roof guys. Nandun oh. Oh, lumilipad. Transferring from one place to another yung mga birds dito. Minsan nga guys, may pumapasok sa room ko na mga birds din. Nagliliparan sila. So, ayan. Look at that guys. Of course, meron rin tayong mga beautiful yellow bells. Beautiful flower guys. Danielle is there. Wow, so beautiful. Guys, oh. Charan. Tapos dito banda, ayan, yung yun niya. Para siyang, guys, para siyang, pang Christmas tree. Ayan. So, pag graduation, guys, dito sila nagpipila. Yung mga tao, yung guest speakers, yung mga bisita. Papunta dun sa multipurpose hall namin yan. Yung stage namin yan. So, dito lang. So, dati doon sila sa baba talaga sa way. Sa daan. Pero, binago na namin. Dito na lang. Kasi maganda naman ang area dito. Yan. With pictures pa yan na, may hinahire pa na nag-picture. Photoshoot. Ayan naman yung bahay kubo guys. Medyo na, sira. Sira na guys. Yung I love PS, hindi na I love PES. Ayan yung lubi-lubi. Matagal na yan guys. Kasi ito oh. Hello. So, ayan. Beautiful. Ayan guys, tinda. So, na guys. I will be working now. Bye-bye. Naghintay yung work ko doon banda guys. Please subscribe. Thank you. Thanks for watching. Ingat kayo lagi mga kapani ko.